Okay, let's do this. Determining number of terms gihapon. Okay? Sa letter practice set 1, D. This one is D2. Dili na ni siya D1, D2. D2. Okay, number 2 sa letter D nga practice set 1. So, they give you 3 halves, 3 over 2, or 3 halves, x cubed y square minus square root of x plus y plus 3xy minus 2. So, like I said, ang mag-separate sa terms is plus ug minus lang, diba? So, tanaw na to. We have here plus, we have here minus. And here, we have multiplication or product. See, kini 3 halves times, actually this is read as 3 halves times x cubed times y square. So, kini siya pasabot, kay multiplication man this is just one term. Understood na na. Kini pod. Minus 2, yes, this is single term. Kini xy, 3xy, one term. So, we have here 1, 2, 3. But what about this? Ano saan man ni mama? Square root of x plus y. Na may plus diri sa sulod. So, in this case, kung plus ug minus ang diri sa sulod, dili na nimo mabungkag ha. Nga kanang basig makayon kag pwede na nato siya ingon ani. Square root of x plus square root of y. No, dili pwede ha. Basta plus or minus nga naka square root, di na nato mabungkag. So, unsay pasabot nga nung kung di mabungkag unsa man, therefore makonsider na nato siya og one term ra. Okay, one term na siya. Basta naka square root unya plus ug minus diri sa sulod one term. Pero kung example ana ang pagkapurma, square root of xy, kana pwede na mabungkag. Pwede nimo na masulat og square root of x times square root of y. So, the same thing gihapon, one term gihapon, kay ang multiplication dili man na siya mag-signify og separation of terms. Alright? So, like I said, kanina ni one term ra ni siya basta ang duha or ang whatever is in the inside the square root na symbol, ang sign sa sulod is plus or minus, one term ra na siya. Okay? So, atong like this, pwede na nimo count diretso kung pila ka term here. So, like I said, usara ni siya ka term, bisan pag na ay plus diri So, this is 1, 2, 3, 4. So, you have here 4 terms. 4 terms. Unya, list the term. Unsa man ni sila nga mga term? Kani 3 halves x cubed y square. Kini negative square root of x plus y. Kini plus positive 3x y, and then this one negative 2. So 1, 2, 3, 4 terms. Number of terms 4, and these are the terms. Okay? Kung mag-answer ka ha, igwasahon namin instruction kung unsay buhaton. Ang ingon diri list this term. So ilista pud nimo. Okay?